ہمارا سفر شروع ہوا ایک خوشگوار صبح. منزل تھی ننکانہ صاحب کے قریب واقع ایک نہایت خوبصورت اور دلکش گاؤں بچیانہ. گاؤں کا نام سنتے ہی ایک منفرد کشش محسوس ہوتی ہے، جیسے یہ جگہ اپنے اندر سکون اور فطرت کا حسین امتزاج چھپائے ہوئے ہو. گاڑی کے سفر کے دوران راستے میں کھیتوں کا سبزہ، دور دور تک پھیلے درخت اور ہلکی دھند کی تہیں ہر منظر کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی. بچیانہ کی طرف بڑھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ ہم شہری ہنگاموں سے دور ایک ایسے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں جہاں قدرت کی سادگی اور خالص پن اپنی جھلک دکھاتا ہے. سفر کے دوران بات چیت، کہے اور راستے کی خوبصورتی نے وقت کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا. ہم سب بے چین تھے کہ جلد از جلد اس گاؤں کی سیر کریں اور وہاں کے منفرد ماحول کو اپنی آنکھوں اور دل میں بسا لیں. یہ گاؤں نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا بلکہ اس کی مخصوص روایات اور مہمان نوازی کے قصے بھی مشہور تھے. ہمیں یقین تھا کہ یہ سفر ہماری توقعات سے کہیں زیادہ خوشگوار ثابت ہوگا. جیسے ہی ہم بچیانہ کے قریب پہنچے، دور سے گاؤں کی ایک جھلک نے دل کو مزید خوشی اور جوش سے بھر دیا. راستے میں ہم ایک دلکش اور حیرت انگیز مقام پر رکے جہاں قدرت کا انوکھا کرشمہ دیکھنے کو ملا. ایک ہی جگہ سے 5 نہریں نکل رہی تھیں اور یہ منظر اتنا دل فریب تھا کہ ہم سب دھنگ رہ گئے. پانی کی روانی اور اس کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو پرسکون اور خوشگوار بنا دیا. یہ وہ لمحہ تھا جب ہر کسی نے اپنی خوشی اور حیرت کا اظہار کیا. یہ سہیل صاحب ہے جی، ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل. یہ جو بھاگ رہے ہیں بھائی، یہ ہے عامر بھائی. یہ دیکھیں فوٹوگرافی کر رہے ہیں. یہ عمران بھائی کی. عمران بھائی کا کوئی آ رہا ہے یار ویو، کیا بات ہے. صاحب چیک کر ذرا. واہ واہ، میں نے شاٹ لے لیا، اس میں سے آپ کو جو پکچرز نکال دیں گے. یہ دیکھیں. سب نے اپنے اپنے موبائل فون نکال لیے اور اس حسین منظر کو اپنے کیمروں میں محفوظ کرنے کی دوڑ شروع ہو گئی. ثاقب بھائی، اگر فوٹوگرافی سے آپ کو فرصت مل جائے تو تھوڑی دیر ہماری بات سن لیجیے گا. جی بھائی. بات یہ ہے کہ ہم ثاقب صاحب کے ساتھ آئے ہیں. یہ ان کا پنڈ ہے، آپ کا ہی پنڈ ہے. اچھا، تو اس اپنے گاؤں کے بارے میں بتائیں ذرا کہ کہاں لگتا ہے. کہ ہم ننکانہ صاحب یہ ننکانہ سے آگے آپ اگر آئے نا بچیانہ تو ہوتا ہے بچیانہ ساتھ ہی پنج پل پنڈ کہلاتا ہے. اچھا، پنج پل پنڈ ہے. پنج پل کیوں کہلاتا ہے؟ یہاں سے نا 5 نہریں نکلتی ہیں. ہاں. یہاں اگر آپ دیکھیں، ایک نہر، دو تیسری چوتھی. اچھا، اس طرف ٹھیک ہو گیا. ایک جگہ سے 5 نہریں اس چوک سے، یہ جو بھی ایریا ہے یہاں سے یہاں 5 نہریں، اسی وجہ سے گاؤں کا نام ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک. وہ ہے ایک یہ ہے جی، ایک یہ ہے، ایک اس سائڈ پہ بھی نکل رہی ہے، ایک اس سائڈ پہ بھی نکل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. یہ ہمارے سارے دوست ہیں. ان کا تعارف بھی آپ تک دوستوں کا کراتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو تو آپ نے دیکھ لیا. یہ ثاقب بھائی ہیں، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. یہ ان کے والد صاحب ہیں جی. یہ ہمارے عمران بھائی ہیں. یہ ماشاء اللہ ٹیچر ہے، اسکول چلاتے ہیں. اور یہ جو بندہ فوٹوگرافر بنا ہوا ہے، یہ ہیں جی ہمارے عامر بھائی. عامر بھائی کے ملٹی بزنسز ہیں. عامر بھائی بہت کچھ کرتے ہیں. اور یہ سہیل صاحب ہیں جی، بڑے پیار والے ہمارے بندے. ان کا جم ہے، جم رن کرتے ہیں. یہ عدنان صاحب ہیں جی، ویب ڈیولپر. اور کیا جی، ذرا آپ بتائیں، آپ اپنی اسپیشلٹیز بتائیں جو آپ کی. میں موٹیویشنل اسپیکر. سب سے پہلے وہ تو میں مانتا ہوں جی، موٹیویٹ ہمیں بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ ہے جی، چل کر رہے ہیں یہاں پہ. سلومو بنائے گا میری. جی بالکل، کیوں نہیں بنائیں گے. میں سلومو دلاتی ہوں. اوکے، میں ادھر اتوں آواں جہاں سے مرضی آئے، میں نے بس بنا دینا. سلومو کی ریکویسٹ آئی ہے جی. اوپر یہ گھاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کانٹے. جہاں سے مرضی. ہاں، ادھر سے، یہ ادھر سے بھی ویو صحیح آئے گا. اوکے.
ایک منٹ سلو میں چلیں. کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا جیسے وہ یہ منظر کبھی کھونا نہ چاہتا ہو. کچھ لوگ سلو موشن ویڈیوز بنانے میں لگے تھے تاکہ پانی کی روانی اور قدرتی حسن کو زیادہ خوبصورتی سے محفوظ کیا جا سکے. تو کچھ اپنی پسندیدہ جگہ پر کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوانے میں مصروف تھے. ہر کسی کے لب پر یہی بات تھی, پلیز میری پکچر کلک کر دو. اور میں کسی کا بھی دل نہ توڑتے ہوئے ہر کسی کی تصویریں لینے میں لگ گیا. جا رہے ہیں اپنے دوست کے گھر, ایک جو میزبان ہے ہمارے, ہمیں ریسیو کریں گے, وہاں پہ بیٹھ کے کھاپے شاپے کھائیں گے. عامر بھائی کی عامر بھائی کی کروا رہے ہیں. چلے جی بیٹھے بیٹھے ساڈے موٹیویشنل اسپیکر صاحب جڑے نا عبد الجبار بن چکے ہیں. ان لمحات میں ہم سب قدرت کے قریب محسوس کر رہے تھے اور یہ لمحہ سب کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا. عدنان بھائی دکھانا ہمارے پاس کھانے کے لیے کیا کیا ہے, تھوڑا سا گائیڈ کریں. اچھا جی, ہمارے پاس فروٹس ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایزی پیسے کتنے پیسے پینے ہوں گے؟ ایک منٹ سر یار, تو 20 روپے دیا گلا شروع کرتے ہیں. تیار ہو جانا, تیار ہو جانا. 6 بجے آ جاؤ. ہمارے پاس سیب ہے, سیب ہے, بناناز ہیں, اوکے, اورنج ہیں. اچھا اور کیا لیا آپ نے؟ اس دل فریب منظر سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم اپنے میزبانوں کے گھر کی جانب روانہ ہوئے. راستے بھر ہم سب نہایت خوش تھے اور میزبانوں کی مہمان نوازی کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے. جیسے ہی ہم گاؤں میں داخل ہوئے, وہاں کی سادگی اور سکون نے ہمارے دل جیت لیے. ٹپیکل گاؤں ہے گا سہیل صاحب, ہے نا؟ کیا بات ہے, آج کل گاؤں عام طور پہ نا آنا کہ نا شہر ہے. تو کیوں عمران بھائی لگتا جی ہسٹوریکل مطلب جنوں پنڈ جنوں کہندے نے وہ صحیح پنڈ ہے. گھر پہنچتے ہی ایک منفرد اور پرتپاک ماحول نے ہمارا استقبال کیا. میزبانوں کی محبت اور خلوص ہر چیز میں جھلک رہا تھا. چائے, بسکٹ, نمکو اور مٹھائی کے ساتھ ہماری تواضع کی گئی, اور وہ چائے عام چائے نہیں تھی, خالص دودھ سے بنی اتنی مزیدار تھی کہ جیسے تھکن کو فوراً مٹا دے. پھر کھانے کا اہتمام کیا گیا اور میز پر ایک شاندار ضیافت ہمارا انتظار کر رہی تھی. خوشبو سے بھرپور بریانی, نرم و ملائم نان اور ذائقہ دار گولا کباب نے ہمارے ذائقے اور حواس کو جگا دیا. اور خاص طور پر گولا کباب کے ذائقے کا تو جواب ہی نہیں تھا, جیسے ہر نوالے میں محبت گھلی ہو. ہر ایک نے کھانے کی تعریف کی اور میزبانوں کا شکریہ ادا کیا. اس لمحے نے ہمیں احساس دلایا کہ مہمان نوازی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے, اور نہ صرف ہم نے کھانے کا لطف اٹھایا بلکہ میزبانوں کی محبت اور خلوص نے اس دن کو ہمارے لیے یادگار بنا دیا. کھانے سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم سب گپ شپ کرتے ہوئے اور ہنسی مذاق میں مصروف گڑ بنانے والی جگہ کی جانب روانہ ہوئے, جہاں گڑ بنایا جاتا تھا. راستے بھر ہماری بات چیت اور کہکہوں سے گاڑی کا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا. ہر کسی کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی اور ہم سب اس بات کے منتظر تھے کہ گڑ بنتے ہوئے دیکھنے کا تجربہ کیسا ہوگا. یار یہ ہونی باہر نکلنے پھر میں گل یہ ہے لائف, چودھری, یہ ہے لائف. جب ہم گاڑی سے اترے تو جیسے ہی ہماری نظریں اس قدرتی منظر پر پڑی, ہم سب دھنگ رہ گئے. سامنے کھیتوں میں پھیلی ہوئی سرسوں کی فصلیں اور ہریالی تھی جو ہمیں ایک پرامن اور خوشگوار ماحول میں ڈبو رہی تھی. ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا اور سرسوں کے زرد پھول جیسے چمک رہے تھے. اس منظر کا حسن اتنا دلکش تھا کہ ہم سب کی زبانوں سے الفاظ نکلنا مشکل ہو گئے تھے. ہر کسی کا دل خوشی اور سکون سے لبریز ہو گیا تھا اور ہم سب نے ایک گہری سانس لے کر اس خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں قید کیا. لیکن پھر ہمارے دوست عامر بھائی کی ایک حرکت نے ہمیں ہنسنے پر مجبور کر دیا.
वो इतने एक्साइटेड हुए कि बैल की तस्वीरें लेने लगे जैसे बैल कोई शाहकार हो। इनका इतना जोश देखकर हम सब अपनी हंसी न रोक पाए। ओ बच्चे की तस्वीर आमर भाई की कर रहे जे? फिर साकिब भाई ने पूछा गन्ने का ताज़ा रस पियोगे? उनके सवाल पर मैं फ़ौरन ही खुश हो गया क्योंकि गन्ने का रस हमेशा बहुत लजीज होता है और इस मुकाम पर यह और भी ख़ास लग रहा था। मैंने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के कहा हाँ ज़रूर। नाम है रो आवे यार, क्यों ना आवे रो? क्योंकि अब तक जो कुदरती माहौल और ख़ूबसूरती हम देख चुके थे, उसके बाद गन्ने का ताज़ा रस पीना एक और दिलकश तजर्बा बनने वाला था। ये देखें, यहाँ गुड़ बनाने का अमल जारी है। गुड़ बनाने का तरीका बहुत दिलचस्प और दिल को छू जाने वाला था। गन्ने का रस पहले एक ख़ास तरीके से उबाला जाता और फिर इसमें मिक्स किए जाते कुछ कुदरती अज्जा ताकि इसका जायका मज़ीद बढ़ जाए। मेरे दोस्त के वालिद साहब, जिनका ये गाँव था, एक इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त वाले शख्स थे। जब मैंने उनसे गुड़ बनाने का तरीका तफसील से पूछा तो फ़ौरन हंसकर हमें जवाब देने लगे और बड़ी दिलजमी से पूरा तरीकाकार समझाने लगे। अच्छा, गुड़ का प्रोसेस शुरू कैसे होता है? गन्ने से लेकर हमें गुड़ तक बताएं। ये देखें, वो सामने वहाँ कैमरा दूर से वो गन्ने के खेत है, ठीक है। हाँ, वो गन्ने की छिलाई हो रही है। ओके, फिर यहाँ फेंकते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर इसका आगे प्रोसीजर यहाँ से ये जो लगी मशीन इसे वेलना, ठीक इसको है, वेलना पंजाबी में कहते हैं। ठीक है। इससे जो रो इस ड्रम में आती है, ठीक है, ये पाइप के जरिए फिर ना इसमें शिफ्ट करते हैं। ठीक है। इसमें क्या प्रोसीजर होता है इसमें? इसका जो अच्छा, ये छानना, ठीक है, वो जरा तिनके वगैरह निकल जाते हैं, ठीक है। ये उसमें डालते हैं, उसको पकाते हैं। अच्छा, इसमें पहले डलता है, फिर इसमें पहले इसमें डलेगा, अच्छा, फिर इसमें सेकंड डलेगा। ठीक है, इसमें पकता है। हाँ, उसमें ठीक पक हो के गया। ये इससे जो आग जल रही है ना, ठीक है, इस आग का दोनों में कनेक्शन है। ठीक हो गया। उसका ये भी गर्म हो जाती है, फिर इनका ठीक टाइम है। जाया नहीं होता। ठीक है। और उसके बाद जब ये तैयारी पे आती है, कोई ये आपके सामने ये इस तरह मटेरियल निकालते हैं, पड़ा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा घी पड़ा हुआ है चमक देने के लिए। ओके। फिर इसको गंड बोलते हैं, गंड, ठीक है। इसके अंदर फिर डाल के इसको ये खुरपी पड़ी अच्छा, है। इसमें तकरीबन इस तरह का इसका मटेरियल बन जाता है कढ़ाई में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद इसमें जो भी ऐड कर रहा है, अब ये मेवे वगैरह ऐड हो, ये यहाँ पे ये इसकी पीसी बना कर रखेंगे। ये जैसे ये रख रहे हैं, ये रखते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। और जो ये तैयार है वो ये देखें आप, ये तैयार हुआ, ये इसका प्रोसीजर है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे दोस्त जो साकिब हैं, ये प्यारे भाई, ये इनके वालिद साहब हैं, ये बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। ये वाकई ही एक खूबसूरत मंजर था और हम सब इस कुदरती तरीके से मुतासिर हो गए थे जिससे गुड़ तैयार हो रहा था। हमारे एक और दोस्त इमरान भाई, जो हमेशा एक नए तजुर्बे के दौरान खुश रहते हैं, गुड़ बनता हुआ देखकर इतने महजूज हुए कि फ़ौरन वहीं बैठ गए और हमसे कहा मेरे फ़ोटोज़ बनाओ। और हम सब उनके साथ उस लम्हे को कैमरे में कैद करने लगे। इसी दौरान मैंने गुड़ बनाने वाले भाइयों के साथ थोड़ा सा मजाक किया। वो भाई फ़ौरन शर्मा गए और हंसने लगे। इमरान भाई ताज़ा गुड़ का एक हिस्सा लेकर आए और कहा ये गुड़ अभी तैयार होने जा रहा है, ज़रा इसका जायका तो चखो। हम सब ने खुशी खुशी गुड़ का एक टुकड़ा चखा और जैसे ही हमने मुंह में डाला, हम सब ने एक साथ कहा वाह क्या बात है। गुड़ का जायका नहायत ताज़ा और मीठा था। इसमें तिल, कलवंजी, मूंगफली और मुख्तलिफ किस्म के खुश्क मेवाजात भी शामिल थे जो इसको मज़ीद लजीज बना रहे थे। जैसे ही मैंने कैमरा छोड़ा, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर साहब का गिला फ़ौरन आ गया कि तुमने मेरी पिक्चर नहीं ली, जैसे वो हमारे ग्रुप की सबसे अहम शख्सियत हो और जैसे उनकी तस्वीर का ना होना किसी बड़ी कमी की निशानदही करता हो। वो मेरी एक तस्वीर नहीं खींची, तेरे तो गिला ही देना है। तो भाई मैंने फ़ौरन ही उनकी तस्वीर लेने का बंदोबस्त किया और वो खुश हो गए। फिर हमने फैसला किया क्यों ना हम और भी जगहों पर जाएं जहां गुड़ बनता है और मज़ीद इंजॉय करें। तो हमने गाड़ी में बैठकर थोड़ा आगे सफ़र किया ताकि मज़ीद हसीन मुकामात देख सकें। रास्ते में हमने एक और जगह देखी जहां गुड़ तैयार हो रहा था। ये मंजर भी वैसा ही दिलकश था जैसे पहले था। इस मशीन का सिस्टम ट्रैक्टर के साथ अटैच किया गया था और जैसे ही ट्रैक्टर चलता, मशीन गन्ने का रस निकालना शुरू कर देती।
साथ ही साथ ट्रैक्टर के अंदर रिवायती अंदाज के गाने भी लगे हुए थे, जिनको सुनकर हम झूमने पर मजबूर हो गए और हमारे दोस्त वीडियो बनाने लगे। गन्ने के रस की रवानी और मशीन के साथ इसका हम आहंग चलना एक बहुत ही हैरत अंगेज तजुर्बा था। हमारे दोस्त फौरन ही इस रिवायती मंजर को देखकर इंतहाई जोश के साथ तस्वीरें बनाना शुरू हो गए। सब ने अपने अपने कैमरे निकाले और इस हसीन लम्हे को अपने मोबाइल या कैमरों में महफूज करने की कोशिश की। वो रिवायती मंजर इतना दिलकश था कि कोई भी इसको यादगार बनाए बगैर नहीं रह सकता था। वो अपने कैमरों के मुख्तलिफ जावियों से तस्वीरें ले रहे थे। साकिब भाई के वालिद साहब ने हमें इतनी मोहब्बत और शफकत से नवाजा कि वो खुद ही हमारे लिए गन्ने तोड़कर उनके छोटे छोटे हिस्से करके छोटे छोटे बंडल बनाकर देते रहे। वो जानते थे कि हमें गन्ने की ताजगी और कुदरती जायका पसंद आएगा और इसलिए उन्होंने हर बंडल को बड़ी मेहनत और मोहब्बत से तैयार किया। ये फसलों का मंजर बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब मुझे गन्नों को बांधने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी ताकि हम इन्हें अब घर तक ले जा सकें। मैंने साकिब भाई के वालिद साहब से पूछा, हम इन गन्नों को किस चीज़ से बांध कर ले जाएंगे? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, सब्ज पत्ते ले आओ, मैं तुम्हें उनसे गन्ने बांध कर दे दूंगा। उनकी बात सुनकर मैं फौरन पत्ते तलाश करने के लिए चल पड़ा। कुछ ही देर में मैंने सब्ज और ताज़ा पत्ते ढूंढकर जमा कर लिए और वापसी पर इन्हें थामे हुए था। उन्होंने बड़ी मोहब्बत और महारत से इन पत्तों के जरिए हमारे गन्ने के बंडल बांधकर हमें दे दिए। मेरे दोस्त के वालिद साहब ने गन्नों के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें बांधकर हमारी गाड़ी में रखने में भी हमारी मदद की। उन्होंने बहुत मोहब्बत से ये काम किया और इस तरह हमारी गाड़ी को गन्नों से भर दिया। उनकी ये मदद और शफकत हमें बहुत खुशी देती है और हमें एहसास हुआ कि मेहमान नवाजी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल से भी की जाती है। मैंने फसलों के बीच एक बहुत ही हसीन मंजर देखा जिसे देखकर दिल खुश हो गया। दोनों तरफ सरसों के खेत थे और दरमियान में एक कच्चा रास्ता जो मंजर को और भी दिलफरेब बना रहा था। ये खूबसूरती दिल को बेहद सुकून देती थी। मैं फौरन ही अपना मोबाइल कैमरा निकालकर इस मंजर को महफूज करने के लिए निकल पड़ा। सरसों के जर्द फूल इस कदर खूबसूरत लग रहे थे कि मैं इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। वो मंजर इतना दिलकश था कि मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो लम्हा हमेशा के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में महफूज कर लिया। ये भैंसा मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैंने इसके चारे का बिल अदा ना किया हो। भैंसा ऐसे तेवर दिखा रहा था जैसे अगले ही लम्हे मुझे सींगों पर उठा लेगा। मैंने फूलों का नजराना पेश करने की भी कोशिश की मगर बात न बनी। फिर मैंने मौके की नज़ाकत समझते हुए पीछे हटना ही बेहतर समझा। हमने अपनी आंखों के सामने ताज़ा गुड़ बनते हुए देखा और वो मंजर हमें बहुत ही खुशी दे रहा था। इसके साथ ही हम हैरत के मारे एक दूसरे की तरफ देखते गए।
गुड़ की तैयारी का तरीका इतना दिलचस्प और कुदरती था कि हम सबको इसके बनने का अमल देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिल रहा था और हम बस इस मंजर में महव हो गए थे। इस वक्त तक गुड़ मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। इसकी खुशबू और रंग बहुत दिलकश थे। हमने गुड़ को बोरों में भरना शुरू किया ताकि इसे महफूज तरीके से ले जाया जा सके। हम सब बहुत खुश थे कि यह शानदार तजुर्बा हमें नसीब हुआ। मैं लड़ ना पैना गुड़ तो थोड़े जी पाव ते लाइयो गोड़ी है तो गुड़ निकले चलो कोई नहीं बस पा लिया। हम सब सामान गाड़ी में रखने में मसरूफ थे और इस दौरान हमारे मोटिवेशनल स्पीकर साहब अभी तक तस्वीरें खींचने में मसरूफ थे। उनकी खुशी और जोश इस कदर था कि वो हर पल को अपने कैमरे में महफूज करने में लगे हुए थे। हम जा रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं। जाके जब बहुत सामान मजा है उतारेंगे, हमने गन्ने लिए हैं और हमने गुड़ लिया है और साग लिया है और क्या लिया है, साग लिया, बेसन मकई का आटा लिया, इस तरह की कोई बहुत सारा चीज़ें ली हैं। फिर जाएंगे तो फिर सामान उतारेंगे, फिर शायद आपसे। हमने गुड़ को एहतियात से पैक करके गाड़ी में रखा और इसके साथ साथ साग, मकई का आटा और कुछ मजीद सौगातें भी गाड़ी में रख ली। और हमने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वापस लाहौर की जानिब रवाना हो, क्योंकि शाम होने को थी और हमें वापस पहुंचना था ताकि रात देर होने से पहले घर पहुंचा जा सके। जब हम वापस जाने के लिए रवाना हुए तो रास्ते में हमें एक खूबसूरत अमरूदों का बाग नजर आया। बाग के अंदर खुशबू और रंगीन फलों का मंजर देखकर हम सब का दिल ललचाने लगा। ये रुके हैं जी, अमरूदों का बाग है। ये देखिए अमरूद है, अमरूद खरीदने लगे यहाँ से, ताज़ा फ्रेश खुद तोड़ेंगे। ये देखें खुद तोड़ के खुद तोड़ के लेके जाएंगे। फिर क्या था, हमने खुद अपनी पसंद के अमरूद तोड़े जिनकी ताजगी और लज्जत में कुछ खास बात थी। बाग बहुत बड़ा और खूबसूरत था। इसमें लगे हुए अमरूद भी इतने खुश रंग थे कि दिल करता था बस इन्हें देखते ही रहे। तो 15 किलो कह रहे हैं, 13 किलो लगते हैं मैनू। भाई जी होर बस पत्ते नहीं है, ठीक है नहीं ठीक है। वो 20 किलो के ने घट लग रहे ने 2-3 किलो। चलो ईमानदारी ते ठीक है। हाँ जी 10 किलो ही 10 किलो ही नहीं जा रहा वे ना। हमने वो सब अमरूद अपनी गाड़ी में रख लिए और ये खूबसूरत मंजर भी हमारी यादों का हिस्सा बन गया। हमारा ये विजिट वाकई ही एक यादगार और दिल को खुशी देने वाला तजुर्बा रहा। कुदरत के हसीन मनाजिर, ताज़ा गुड़ बनाने का अमल और मुकामी लोगों की मोहब्बत भरी मेहमान नवाजी ने इस सफ़र को लाजवाब बना दिया। हमने न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठाया बल्कि वहाँ की मिठास और ताजगी ने हमें वाकई सुकून और खुशी का एहसास दिलाया। अमरूदों के बाग में बैठकर और गुड़ के जायके का मज़ा लेकर हमने इस दिन को अपनी ज़िंदगी का एक कीमती लम्हा बना लिया। ये विज़िट ना सिर्फ इंजॉय करने का मौका था बल्कि हमारे दिलों में सुकून और मोहब्बत की एक नई लहर भी छोड़ गया।